d'une manière, c'est-à-dire contiguë. Alors, donc, pour l'allocation de la mémoire, on avait deux contraintes, d'accord? Alors, la première contrainte, c'était le chargement total d'un processus et la recherche d'un espace qui soit contigu. Donc, non seulement je dois charger d'une manière totale, tout le processus doit être au niveau de la mémoire centrale, et aussi, je ne peux pas, par exemple, le décomposer en différentes parties au niveau de la mémoire. Non, il faut que toutes les parties du processus soient chargées d'une manière contiguë. Ce qui fait que la contrainte de chargement au niveau de la mémoire centrale est vraiment très rigide. D'accord? C'est pas facile à satisfaire. D'accord? Donc, je vais avoir toujours un processus qui ne puisse pas être chargé au niveau de la mémoire centrale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va relaxer ces contraintes-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? C'est bon, vous m'entendez? Oui, madame. Très bien. Alors, on a comment, c'est-à-dire comment relaxer cette contrainte? On va se baser sur les caractéristiques d'un processus. Alors, quand on chauffe un processus, on a une structure modulaire dans le processus. D'accord? Elle n'est pas linéaire. Je m'explique. C'est-à-dire, on a un programme, on sait, lorsqu'on écrit un programme, une fonction main, la fonction main a d'autres fonctions, etc. Donc, quand tu as fait la fonction main, tant que tu n'appelles pas une fonction, la fonction qui n'a pas été encore appelée, elle va au niveau de la mémoire centrale. D'accord? Donc, on va se baser sur cette caractéristique-là. Bon, je peux, c'est-à-dire charger le processus d'une manière modulaire. On charge le main et après, à chaque fois, c'est-à-dire à la demande d'une fonction, lorsque je vais faire appel à la fonction et je vais l'exécuter, c'est à ce moment-là que je vais la chercher au niveau du disque ou charger au niveau de la mémoire centrale. D'accord? Ceci me permet de ne pas charger le processus en totalité au niveau de la mémoire centrale, c'est-à-dire je peux le charger d'une manière partielle. OK? Alors, maintenant, on va discuter de la taille d'un processus. La taille d'un processus aussi, elle peut être largement supérieure à la taille de la mémoire centrale. D'accord? Notamment pour les applications qui traitent le génome humain, qui traitent tout ce qui est prévision météorologique, etc. Ce sont des applications très gourmandes en mémoire centrale. Donc, la taille même du processus, là, elle dépasse la taille de la mémoire centrale. Donc, quand on fait la contrainte, la contiguïté et la totalité du chargement, de telles applications ne peuvent pas être exécutées au niveau de la mémoire. D'accord? Donc, عندي حل كي تبدا عندي donc processus أكبر من الميموار centrale فما زوج حلول. أما الحل الأولاني اللي هو c'est une solution physique. Solution physique, elle est j'augmente la taille de ma mémoire centrale. Donc, je des barrettes mémoire où j'augmente la taille de ma mémoire centrale, sachant que je ne peux pas dépasser un certain seuil. Au-delà d'un certain seuil, la mémoire ne sera plus gérée du système d'exploitation. D'accord? C'est une solution aussi qui est assez coûteuse. Femme à la deuxième solution. La deuxième solution, est non. Je vais faire une extension virtuelle ou la logique de la mémoire centrale. OK? Alors, oui, je vais l'extension virtuelle de la mémoire centrale. Alors, je vais grignoter choix espace, mais l'espace disque. D'accord? Et comme je n'ai comme étant une mémoire centrale, mais réellement, ce n'est pas de la mémoire centrale. D'accord? Alors, qui fait que je dois lire la solution au Tawamteri? Alors, la solution, je vais charger totalement le processus que je veux exécuter en mémoire secondaire. OK? Faites bien attention, la femme a fait la mémoire secondaire, oui, j'ai sauvegardé mon programme, d'accord? Donc, il y a l'extension .c, d'accord? Ou la .exe, je n'ai pas lancé encore mon processus, mais dès que je lance ce programme pour
pour exécution, je vais créer un processus. Dès que je crée le processus, au niveau de la mémoire centrale, je vais le charger au niveau de la mémoire secondaire. La partie extension de la mémoire centrale, elle est la mémoire virtuelle. D'accord? Alors, au niveau de la mémoire virtuelle, je n'aurai pas de contraintes. Après, à la demande, je vais charger partiellement mon programme, mon processus au niveau de la mémoire centrale. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, c'est bon ou c'est pas bon? Je peux avancer? Oui, madame. Très bien. Donc, maintenant, le chargement d'un processus, ce problème-là, je peux le reformuler autrement. Alors, la contrainte de chargement total est levée. Donc, est-ce que le processus il est chargé en totalité au niveau de la mémoire centrale ou ça importe peu. Alors, donc, je vois les femmes, chargement partiel selon les besoins de l'exécution. Exemple d'un programme C, je vais charger la fonction main. Les autres fonctions seront chargées à la demande au moment de le rappel. Donc, reste à trouver une solution à la contrainte de contiguïté. Donc, là, la contrainte de chargement total. Donc, je charger le processus d'une manière partielle. La contrainte les parties et les le processus chargé au niveau de la mémoire centrale, les ambitions contiguës. On va voir comment on va résoudre ce problème. Donc là, je vais utiliser la mémoire virtuelle. Ben, puis on la mémoire virtuelle, les amis, on a la hiérarchie des mémoires. Donc, on a la mémoire centrale, donc on a l'extension virtuelle ou non physique de la mémoire centrale, d'accord? Et la mémoire virtuelle. Ou on aussi la partie swap. La partie swap, elle n'est pas gérée par le système de gestion de fichiers. Les chauffour par la suite, d'accord? Système de gestion de fichiers, c'est-à-dire il va gérer tout ce qui est espace qui va être alloué aux fichiers par la suite. La partie, on va la traiter à mémoire centrale. Donc, elle ne va pas être gérée par ce système de gestion de fichiers, par le SGF. OK? Alors, donc, c'est une mémoire physique et la mémoire swap, elle est la mémoire virtuelle, c'est une mémoire logique finalement, c'est une partie du disque. Donc, femme a des questions qui vont être posées. La question, Loulané, elle est comment structurer ces deux espaces? Est-ce qu'elles auront la même structure? Ou qui fait, je vais les structurer? Où charger les processus et comment? Et la relation entre la mémoire centrale et la mémoire swap. D'accord? Donc, aidons-moi les questions. On va essayer, c'est-à-dire de répondre à ces questions une à une. Ben, je vais la première structuration, elle est à la mémoire virtuelle paginée. Alors, on a la structuration des espaces. D'accord? Qui en des structurations des espaces, c'est-à-dire on dit la mémoire centrale ou on dit la mémoire virtuelle, comment je vais les structurer. OK? Ben, alors, suivez-moi au tableau, comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà. Alors, on a la mémoire centrale. D'accord? On a le disque. Je vais grignoter maintenant une partie. La partie est la mémoire virtuelle. OK? Donc, on a notre question qui fait je vais structurer
les deux espaces هذوما. Alors, مستنسين كان تذكروا في الميموار contiguë قلنا la structuration تاع الميموار centrale كاين des partitions. D'accord? Il y a un partitionnement fixe, il y a un partitionnement variable. Alors, وقت اللي ولات عندنا mémoire virtuelle, est-ce que je vais garder la même structuration? Pas forcément. Alors, au niveau de la structuration en mémoire virtuelle, فما quatre types de structures possibles. Les deux principales sont les suivantes. Il y a une structuration paginée, on va la mémoire virtuelle paginée, ou la mémoire virtuelle segmentée. D'accord? Alors, les deux familles dérivent d'autres structurations. Elles sont mémoire virtuelle segmentée paginée, mémoire virtuelle paginée segmentée. D'accord? Les principales, لازم نعرف اش معناتها pagination واش معناتها segmentation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Madame, Oui. la mémoire virtuelle تبدا fixe تاع نتاعها. C'est-à-dire, lorsque je vais installer le système d'exploitation, je vais fixer la taille de la mémoire virtuelle. Donc, je ne peux pas l'étendre dans le temps. D'accord? Elle sera fixe. وشنو هو الكريتير اللي لازم يبدا موجود في البروسيسوس باش يمشي الميموار فيرتوال في عوض ما يمشي فما حتى critère. Dès que tu lances ton processus, directement, il sera chargé au niveau de la mémoire virtuelle. D'accord? Donc, c'est-à-dire le cheminement avec un petit bad qui est dans la mémoire virtuelle. Ou d'ailleurs, tous les ordinateurs en mémoire virtuelle. D'accord? Donc, dès que tu lances ton processus, il sera chargé automatiquement au niveau de la mémoire virtuelle. D'accord? Et après, il sera chargé au niveau de la mémoire centrale et on va voir comment. Ok, Ahmed? وكان ما يلقاش معناها بلاصه في الميموار فيرتوال. Il aura toujours de l'espace. La mémoire virtuelle, je fais la contrainte puisque c'est le disque. Le disque fait ma fille barcha espace par rapport à la mémoire centrale. فهمت؟ على خاطر ما تنساش انه la mémoire virtuelle هذيا elle sera considérée تكونش عليها mémoire. معناتها توا عندي des processus بعد ils seront écrasés par d'autres processus etc. معناتها le stockage نتاع le processus il sera pas d'une manière permanente là. لا مثلا مادام سوبوزي اللي الميموار سنترال نتاعك كلها معبيه ولا ما عادش معناها تنجم تاكسبتي دي بروسيسوس اخرين اللي اون اتونت باش يقعدوا في الميموار فيرتوال ولا اي باهي وسوبوزون الميموار فيرتوال زادت عبيت هي بيدها دي بروسيسوس وقتها الاخرين وين يقعدوا اللي حبوا يجيو شوف هو ان فيت مش وقت اللي معناتها نعبي الميموار سنترال وبعد نعبي الميموار فيرتوال لا c'est pas ça du tout. Dès que ديما انت كي تلانسي processus ديما راه عنده بلاصه في الميموار فيرتوال. D'accord? Après il sera chargé معناتها partie منه برك au niveau de la mémoire centrale. OK, تنشوفوا كيفاش. Peut-être c'est pas très clair توا mais en avançant tu vas comprendre mieux. كاين ما فهمتش عاود اسالني la même question. Merci. OK? De rien. Alors, donc, باش نحكيو على structuration. Comment je vais structurer l'espace هذا. Surtout, les processus, je vais les charger d'une manière totale au niveau de la mémoire centrale. راني باش نهز منهم fragment برك. OK? باهي. Alors, نجي في الميموار فيرتوال هذايا وباش نقسمها. والقسمة الكل les parties هذوما الكلهم باش يكونوا de même taille. D'accord? Donc, de même taille. Et شاسمهم les parties هذوما اللي أنا قسمتهم اسمهم des pages. OK? Donc, مثلا نفيكسي التاي نتاع الباج هي 512 octets. D'accord? Donc, l'espace نتاعي باش نقسمه على des pages de même taille. OK? Donc, je vais avoir en fait un nombre de pages bien déterminé au niveau de ma mémoire virtuelle. Est-ce que c'est clair? Donc, en fait, l'allocation est un multiple de pages. Donc, l'allocation contiguë ou dispersée de pages, contiguïté n'est pas une contrainte forte à respecter, devient un critère de performance. Donc, il va y un processus, un nombre de pages. Par exemple, on a un processus P1,
حاجته ب 4 pages. Alors نعطيه مثلا la page هذه وهذه. D'accord? Ram des pages contiguës, mais pas forcément. D'accord? Ben. Alors, في الميموار centrale, في الميموار centrale, باش يجيني un ordre اني انا je vais exécuter le processus P1. Le processus P1, وقت اللي باش يجي le processeur il va exécuter P1. Le processeur ما ينجم يقرا قلنا كاين من الميموار centrale. باش يمشي يلوج على le P1 au niveau de la mémoire centrale. Il ne va pas le trouver. C'est-à-dire, en fait, il y a un défaut de ce processus-là. ماهوش موجود au niveau de la mémoire centrale. D'accord? Il doit le chercher. Donc, je dois ramener ce processus au niveau de la mémoire centrale. D'accord? Alors, la mémoire centrale, حتى هي باش تكون la structuration نتاعها حتى هي en des pages. وإلا كاس نسميوها. D'accord? Alors, التايم تاع الكاس في الميموار سنترال هي قد التايم تاع الباج في الميموار فيرتوال. والا نحكيو على باج فيزيك و باج لوجيك. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, وقت اللي انت حاجتك باغ اكزومبل باش تخدم une instruction موجوده هنايا au niveau de du programme P1. D'accord? Donc, انت اش لازمنا نعمل؟ لازمني نمشي je ramène toute la page qui contient cette instruction-là. Donc, je vais ramener la première page, d'accord? Et je dois lui chercher une case au niveau de la mémoire centrale qui puisse l'accueillir. نجم تكون الكاز هذه, d'accord? Donc, je نحطها ici. OK? Donc, باش نولي, je vais ramener une partie من processus, d'accord? اللي هي une page. وكل page هذيك لازمني نلقى لها une case ولا un cadre qui puisse l'accepter. D'accord? Donc, nombre de cadres au niveau de la mémoire centrale, pas nécessairement يكون قد le nombre de pages au niveau de la mémoire virtuelle. Mais la seule contrainte, la taille de la page لازمها تكون égale à la taille du cadre. Est-ce que c'est clair? مدى C'est bon? Oui. شنو علاقته بالبارتيسيونمون اللي قريناه؟ لا علاقة. Alors, regarde. بكري وقت قلنا نحكيو على البارتيسيونمون فيزيك كنا نحكيو على لا ميموار سنترال هكا. داكور؟ ما كاينتش فما اون اكستنسيون دو لا ميموار سنترال وكنا قبل نجيبو tout le programme لازم يكون موجود au niveau de la mémoire centrale. Tout le programme d'une manière contiguë. فهمتني؟ les parties نتاع البروغرام واحدة ولا الأخرى. Est-ce que c'est clair? توا ce n'est plus nécessaire d'avoir tout le programme. Et maintenant, je suis en train d'exécuter cette instruction-là. Ce n'est pas la peine de ramener tout le processus au niveau de la mémoire centrale. Juste, je ramène la page interrobark. L'exemple elle ne représente que le 1/4 du processus. مادام نحكي على الباج نتاع الميموار سنترال معناتها شنو علاقتها بالبارتيسيون باغ اكزومبل une partition de telle taille في الميموار سنترال معناتها ليه regarde توا في الاستراتيجيه هذيا ما عادش نقسم راهي لا ميموار سنترال en des partitions. لا ما عادش نحكي même على partition. D'accord? باش تولي عندي une autre organisation, une autre philosophie. OK? Donc تولي la mémoire centrale باش تولي نراها comme un ensemble de cadres. OK? Numérotés. مدام Oui. مدام توا هو كي معناها يمشي يجيبها بشوية بشوية اسكو يبدا يكزيكوتيها ولا يستنى حتى لين يكمل يجيبها الكل؟ لا يبدا ما هو شو regarde هاي كيفاش تولي. شوف انا باش نخدم مثلا الانستركسيون هذيا الاولانيه. Le processeur باش يمشي يلوج على الانستركسيون au niveau de la mémoire centrale. كاين l'instruction موجوده au niveau de la mémoire centrale, il va l'exécuter. C'est bon. كاين مش موجوده باش يقول le système d'exploitation راني j'ai pas trouvé cette instruction. يمشي le système d'exploitation, il ramène la page qui contient cette instruction. يحطها au niveau de la mémoire centrale. Bien sûr, في cadre qui puisse la contenir. D'accord?
Alors, باش نخدم toutes les instructions. OK. باش نلقى ساي مثلا مش حاجتي توا باش نخدم l'instruction هذيا au niveau de la deuxième page. كيف باش يجي نمروها مانيش باش نلقاها في الميموار سنترال. Je dois ramener sa page. OK. معناتها les pages ne sont chargées au niveau de la mémoire centrale qu'à la demande. Sinon, je ne les ramène pas. Madame, il y a le processeur, mais qui مع les processus. معناتها juste يحكي مع الميموار سنترال ولا لا؟ Je sais, mais le programme, le processeur, باش تعطيه un ordre انه هو il va exécuter telle instruction. هكا ولا؟ اي وتيل انستركسيون معناتها موجوده في الميموار سنترال معناتها مانيش عارف انا في الميموار فيرتوال شنو ماهيش عندي. لو كونتوني نحكي على l'adresse de la معناتها ما فما l'adresse de l'instruction وفما l'instruction بيدها. D'accord? باش يجيه un ordre انت tu as lancé un utilisateur il a lancé des processus. Les processus vont être exécutés. D'accord? Alors توا حاجتي une instruction مثلا انت عندك هنايا حتى في dans le cas اللي déjà هذه la page a été déjà ramenée. انت عندك instruction هوني qui fait appel à une fonction. D'accord? حسب هذه appel à une fonction f. La fonction f الكور نتاعها موجود مثلا في la page 3 نتاع البروسيسوس. D'accord? Alors كي هو باش يمشي يعمل exécution نتاع الاف باش يمشي يلوج على الكور نتاع الاف au niveau de la mémoire centrale. ماهيش موجودة. D'accord? Alors, à ce moment, le système d'exploitation va ramener la troisième page qui contient la fonction f au niveau de la mémoire centrale. Donc, c'est ça l'idée. Donc, باش نقسم ديما mon processus باش يولي لي un ensemble de pages. Et les ensembles de pages, je vais les charger au niveau de la mémoire centrale à la demande. C'est-à-dire à la demande d'une instruction. C'était pas très clair. آخر point قلت باش نمشي نشوف فونكسيون موجوده ويعيطها ما فهمتش بالبدا. Supposons انا عندي الباج هي شنو c'est un ensemble d'instructions puisque هي c'est une partie من البروسيسوس هكا ولا on est clair jusque là. Imagine par exemple une page هذيا فيها les instructions suivantes x égale à x plus 1 وبعدها فيها y égale à f de x. D'accord? Ben, alors le processeur باش يخدم l'instruction هذيا et ne pose aucun problème. L'instruction موجودة au niveau de la mémoire centrale, donc il va l'exécuter. هوني باش يتعدى توا l'instruction اللي بعدها اللي هي y égale à f de x. هنا j'ai fait appel à un sous-programme. معناتها لازمني نمشي نعرف الكور نتاع الاف فيه. quand tu as fait appel à une fonction. En fait, le corps de f انت كتبته في البروسيسوس au niveau de la troisième page. هون ici. Alors que tu n'as ramené que la première page. OK? Donc, ici, le processeur, il va tenter d'exécuter une instruction qui ne se trouve pas au niveau de la mémoire centrale. En fait, c'est un défaut de page. La page, elle fait l'instruction, mais au niveau de la mémoire centrale. OK? Donc, le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va chercher la page, elle est sûrement موجودة في الميموار فيرتوال. Alors, يعرفها اللي هي ça sera la troisième page وتنشوفوا كيفاش فما حسبة تحسب يعرفها لا هي la troisième page. التروازيام باج هذيا لازم يلقى لها بلاصة فارغة معناتها كادر فارغ au niveau de la mémoire centrale. لقى لها كادر فارغ يحط هنايا la page. D'accord? À ce moment-là, puisque هي ولات مثلا الاف هاي الكور نتاعها donc الaf ولات موجودة au niveau de la mémoire centrale. Donc, le processeur peut à ce moment l'exécuter. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Très bien. Donc, on est qui maintenant. Le processus, il n'est pas chargé en totalité dans la mémoire centrale, avec à partir de nos barques. OK? Ou le même si on les différentes parties ou le processus, pas nécessairement ils sont contigus. J'ai la première partie. Première page, le premier fragment du processus, موجودة في الكادر هذا, et un peu plus loin, باش نلقى
l'autre page, d'accord? Ou la troisième page, ici, etc. Donc, on dit les parties ne sont pas forcément chargées d'une manière continue. Est-ce que c'est clair? Les pages في الميموار virtuelle تنجم يبارتاجيوها plusieurs processus ولا؟ لا pas du tout. اوكي. d'accord معناتها تخش عليك عندك بروغرام اوكي وشديت قسمته اوكي هو الكل en totalité عملت هكا قسمته selon la taille de la page. ok donc انت باش تولي ترى le processus comme étant un ensemble de pages. c'est clair? Oui, madame, merci. يا جماعه هذه l'idée voilà la philosophie تاع la mémoire virtuelle paginée. alors puisque توا هذه ولات الفيلوزوفي نتاعنا شنو لي بوزوان الاخرين جدد اللي ولاو عندنا؟ Ordonnanceur. ordonnanceur pas vraiment مانيش نرى كيفاش l'ordonnanceur في un seul processus كيفاش باش نشارجي باج في الميموار سنترال. اي انا نشارجي ديما باج في الميموار سنترال à la demande. à la demande de qui? À la demande du processeur, c'est pas à la demande de l'utilisateur. وقت اللي le processeur حاجته بالinstruction هذيك نمشي نجيبها من الميموار virtuelle sinon ما نجيبهاش. Madame? Madame? Oui. Je suppose فما plusieurs processus في الميموار virtuelle. معناها هو كي تبدا عندك assez de cases في الميموار سنترال باش ياخذ الباج الاولى من كل بروسيسوس ويحطها ياسوسيها في الميموار سنترال. pas nécessairement تنجم تكون البروسيسوس الاولاني باج الاولى البروسيسوس الثاني الباج العاشره اكسترا. مش لازم الكل selon quel algorithme? selon l'avancement في l'exécution. تصور انت ساي خدمتهم les instructions هذوما اوكي دونك كان تجيني ان اوتر بروسيسوس وحاجته تصور انت لي كادر الكل هذوما ساي معبي داكور الباج هذايا ساي جو لي اكزيكوتي دونك فمي نجم زاده جو ليكراز par une page d'un autre processus. D'accord. فهمت معناتها انت tout dépend de l'avancement. ok alors هنا قلنا le système d'exploitation ديما باش selon la demande نتاع البروسيسور باش يمشي يفركس un cadre فارغ وباش يحط فيه la page نتاع البروسيسوس. il aura besoin de quoi le système d'exploitation? adresse d'adresse de qui? regardez bon peut-être vous ne pouvez pas voir haka. J'aurai besoin de ce qu'on appelle un tableau de bord. Tableau de bord, ou est-ce plus précisément une table de page. Je ne sais pas ce qu'on est, ce ne sera pas... Voilà. Donc, table de page. Table de page, je fais... C'est un tableau. فيها على قد le nombre de pages du processus على قد le nombre de lignes. Donc كل processus عنده sa table de pages. D'accord? Alors, processus avait fini 1 2 3 4 4 pages 1 2 3 4. OK? Donc page 1 page 2 3 ou 4. OK? C'est bon? Ben. Alors, ici, je vais avoir des informations relatives à ces pages. L'information l'oulanaya. Est-ce que la page, est-ce qu'elle est chargée au niveau de la mémoire centrale ou pas?
OK. باش نعرف est-ce que هي موجودة في الميموار centrale ولا مش موجودة في الميموار centrale. Donc je vais avoir un bit de présence. OK. Par exemple, ici, on dit 1, 0, 1, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la page 1 et la page 3 موجودين au niveau de la mémoire centrale. C'est clair? Alors, qui تقولي موجودين au niveau de la mémoire centrale ماذا بيا تعطيني فلا كادر موجودين وين موجودين بالضبط. Donc لازمك تعطيني par exemple la page 1 راهي موجودة par exemple في الكادر numéro 15 de la mémoire centrale. هذه راهي موجودة في الكادر numéro par exemple 2 de la mémoire centrale. OK. وهذه bien évidemment ما فماش cadre خاطر هما ماهمش présents au niveau de la mémoire centrale. Est-ce que c'est clair? Donc هنايا عندي une sorte de mapping ما بين les pages وما بين les cadres. Les pages كانهم موجودين وين موجودين في الميموار centrale. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Alors, parmi les autres informations اللي موجودين فما le bit de modification. Le bit de modification باش يقول لي وقت اللي انا حطيت la page au niveau de la mémoire centrale, est-ce que بعد l'exécution نتاع الpage, est-ce que c'est-à-dire son contenu a été modifié ou pas? على خاطر تنجم تكون عندك page فيها كاين des instructions de lecture ما فيهاش des instructions d'écriture. OK. فيها كاين printf par exemple كلها ce sont des instructions de lecture. Donc forcément le contenu نتاع الباج هذيك ماهوش باش يتبدل. OK. وفما des pages اللي فيهم des opérations d'écriture معناتها forcément الكونتوني نتاعهم باش يتبدل. باش تقولوا لي شنو باش يزيدنا هذا البيت دو موديفيكاسيون شنو باش يزيد؟ Regardez. Imaginez par exemple, je suis dans le cas où les cadres الكل نتاع الميموار الكل هم معبي. OK. باهي. وجاني un processus P2 d'accord حتى هو عنده des pages ونحب l'exécuter. Donc je serai obligé de charger une partie من les pages نتاعو une page باش نحطها هنايا في الميموار centrale. باهي. Le système d'exploitation باش يفركس لي على cadre libre باش نحط فيه ma page. متفاهمين انه la recherche باش تكون non fructueuse على خاطر les cadres الكلهم sont occupés. OK. باهي. Alors selon حسبة معينة ou selon un algorithme معين اللي باش نراوح par la suite مثلا le système d'exploitation décide de décharger cette page. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire décharger cette page? C'est-à-dire la page نتاع processus P2 elle va écraser cette page. Mais قبل لازمني le contenu هذايا نتاع الباج نتاع processus 1 لازمني je la sauvegarde où? Où est-ce que je dois la sauvegarder? Allô? Oui. نقول يا في البي سي بي في التابلت بتاعي. عودي مش قادرة نسمع فيك بالكدا. قلت لك مدام نقول يا في البي سي بي والا في التابلت بتاعي. ليه مش بي سي بي؟ البي سي بي فيه لي انفورماسيون تاع البروسيسوس. اي مش باش نشوفوا معناها اسكو الانستركسيون هيك نتاعو اي بي اكزيكوتي ولا اللي نتاعها. ليه مانيش نحكي على هذه البروبليماتيك. مثلا عندي دي انستركسيون وفما اوسي دي دوني تبدلوا داكور اون كور ديكزيكوسيون تبدلوا بدل فيهم لو بروسيسور وقت يعمل ليكزيكوسيون داكور. دونك الباج هذيا je dois la sauvegarder où?
table de modification. يا جماعة ميموار فيرتويال. في الميموار فيرتويل معناتها شفت الباج كوريسبوندونت هنا، ما هي سي لا بروميير باج دو بروسيسوس، لازمني هي بيدها جابورت لي موديفيكاسيون كي اون ايتي فيت في الميموار فيرتويل، على خاطر يفو غاردي اون تيت راهو هنايا كي باش تولي عندي ميموار فيرتويل. شفت الباج هذايا سا سرا اون كوبي من الباج اللي موجوده او نيفو دو لا ميموار فيرتويل. دونك انت لو بروسيسور باش يخدم على الكوبي نتاع الباج. D'accord? C'est clair? Alors, il va apporter les modifications sans pour autant toucher la page et l'image de la mémoire virtuelle. Donc, dès que ça y est, je vais décharger la page. ما عادش موجودة au niveau de la mémoire centrale. Il faut que je la sauvegarde في المكان الأصلي نتاعها اللي هي في الميموار virtuelle. D'accord? اش معناتها je dois la sauvegarder? Je dois la réécrire من الأول وجديد. معناتها نشد هنا ونعمل كوبي تاك تاك، شد انستركشن بار انستركشن، عاود اكتب الكونتوني نتاع الباج الكل. سي كلير؟ الوغ ايماجيني باغ اكزومبل هنايا نلقى انا باش نعمل لا باج 1، لا باج 1 هنايا جو دوا لا ديشارجي، نلقى البيت دو موديفيكاسيون تاعها زيرو. كيسكو سا فو دير؟ سيتادير راهو حتى في ليكزيكوسيون تاع الباج راهي لا باج elle n'a pas été modifiée. Le système d'exploitation aura épargné l'effort نتاع la copie مرة أخرى نتاع الباج، دونك باش يربح لي برشا وقت. داكور؟ معناتها هذايا الكوبي هذايا ما تبدلتش بالكل، خدم بها le processeur mais ما بدلش الكونتوني نتاعها. C'est très important pour les performances par la suite de tout mon système. C'est clair? Donc tout simplement هنا اش نعمل؟ hop n'écraser par une autre page. Je n'aurai pas besoin de la réécrire au niveau de la mémoire virtuelle. C'est clair? مدام Oui. مدام انا دخلت بعضني شويه. دخلت بعضك. مادام انا قلنا عندي لي باج نتاعي محطوطين في الميموار فيرتويال، من بعد نهز واحده نحطها في الميموار سنترال ونبدا نكزيكوتي فيها. في وسط يعني الباج هيك صارت موديفيكاسيون. دونك انا جوست نحب نفهم عشان الحاجه اللي تخليني جيكراز اون باج وانا نخرجها نرجعها للميموار فيرتويال. دونك مش انا هي خدمتها مش سيء معناها مادام تمشي على روحها. اي اوكي انت خدمتها هنايا. داكور؟ مي انا جو ne vais pas la décharger. مش كل ساي كملت من باج نمشي طول نعمل لا كوبي نتاعها. لا je ne fais pas comme ça. D'accord? Alors, je ne décharge une page qui نقول je décharge, معناتها je l'écrase. Ok? Je ne décharge une page que lorsque elle sera écrasée par une autre page. أعطيت un scénario. قلت imaginez les cadres الكل نتاع الميموار الكل هم معبي. Ok? الكلهم par des pages. جاتني une demande de chargement d'une nouvelle page. شنو باش يصير؟ ماني انا لازمني نفركسلها على بلاصه وين نحطها فيها هكا ولا لازمني نلقى كادر هوب نلصق فيه الباج. الوغ اش قالك في الريشيرش هذا؟ باش ترجع لي باش ترجع لي لقيت لك بلاصه؟ ماهيش باش ترجع لي لقيت لك بلاصه. دونك جو سوري اوبليجي اني نختار واحده من لي كادر وهذيك نكرازيها. داكور؟ جو سوري اوبليجي توا تلقى لي لازمك تلقى لي كادر. اوكي؟ دونك الباج تنشوفوا كيفاش باش يصير الشوا. قلت سوبوزون صار الشوا على هادي، على لو كادر هذي الكادر هذا لازمني باش نحط فيه الباج الجديده نتاعي. اوكي؟ الكادر هذا متفاهمين الناس الكل انه ديجا il contient un contenu اللي هي une page. داكوردو؟ لا باج دو كي؟ هذايا مثلا سي لو كادر 15. نجي للتاب دو باج نعرف راهي هي elle contient la page 1 du processus P1. D'accord? Alors, نمشي نلقى le bit de modification نتاعو 0. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends que cette page-là n'a pas été modifiée en exécution. D'accord? Donc, tout simplement, je n'aurai pas besoin de la réécrire au niveau de la mémoire virtuelle. Je l'écrase directement par la nouvelle page que je veux charger.
سي كلير مدام عايشة جوست انا من الاول ضيعت البارتي تاع السيناريو هيك علاش D'accord, c'est clair maintenant? هي سي كلير Très bien. C'est clair pour tout le monde? مادام معناها هو ما يربحنيش كوتي جيستيون تاع ميموار ولا حكايه، يربحني جوست كوتي باش نرجع باش ما نعاودش نكتب ونخسر وقت وكل. فاش هذا البيت دو موديفيكاسيون؟ ايه اي هذا فاش يربحني. داكوغ، على خاطر انت كي باش تعاود تكتب الكونتوني ما هذاك باش يتحسب على الطون دو تريتمون نتاعك جلوبال. فهمت؟ دونك هذاك باش هذاك tu vas l'économiser. Ok? De rien. Donc, ce qu'il faut garder en tête, Rahou, le processus, originalement, Rahou موجود au niveau de la mémoire virtuelle. Alors, je ramène ces parties, ces pages, au niveau de la mémoire centrale à la demande. D'accord? Donc, en cours d'exécution, le processus avec, les amis ont un tableau de bord à ces pages. Les pages entières. Est-ce que vous موجودين au niveau de la mémoire centrale ou elle est تعطيني bit de présence ou quel هم موجودين في cadre موجودين ou تعطيني aussi une information à le bit de modification. Est-ce que ces pages-là ont été modifiées ou pas, etc. D'accord? Ou femme a d'autres informations concernant, c'est-à-dire le droit d'accès, je n'accédis en mode écriture à cette page, etc. Mais le plus important, c'est ça. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour tout le monde? Madame? Oui. شنو les opérations اللي نعرفوهم إذا صاروا معناتها فما modification automatiquement فما modification في الباج نتاعك. Par exemple, أنت عندك كيما هذا x égale à x plus 1 x باش تتبدل. D'accord? Donc هو directement وقت اللي باش يبدل un contenu, d'accord? Contenu نتاع variable نتاع instruction etc. Le processeur directement باش يمشي خاطر هو حتى هو il est connecté par ça معناتها فهمت معناتها il va donner un ordre le système d'exploitation et nous il met le bit de modification à 1. أي حاجة تتبدل. Au niveau de cette page, le bit de modification sera mis à 1. OK? Oui, merci. De rien. Ben, donc, نكملوا في الcours. Donc, on a la structuration des espaces, structuration de la mémoire virtuelle, donc découpée en unités d'allocation, les pages. Où le page, c'est une suite contiguë d'octets. Par exemple, 512 ou plus. Donc, c'est la taille d'une page. Donc, soit l'allocation par multiple de pages ou l'allocation contiguë ou dispersée des pages. La contiguïté n'est plus une contrainte, elle est forte à respecter. Elle devient un critère de performance. J'ai un processus, des pages au niveau de la mémoire virtuelle. Mais, côté mémoire centrale, elle sera découpée en cases ou elle a aussi, on les appelle des cadres. La taille d'une page égale à la taille d'un cadre. L'allocation contiguë ou dispersée, donc on est à contrainte. Ok, la page, il fait 2 cadres successifs ou elle a 2 cadres dispersés, d'accord? Alors, le chargement des processus, donc chargé totalement sur disque, donc il faut lui allouer le nombre de pages nécessaires toujours possible, ou va être chargé partiellement ou totalement en mémoire centrale. Lui allouer le nombre de cases nécessaires. Tout simplement. Donc, avec la philosophie, on va dans la mémoire virtuelle paginée. Ben, alors, si je dans la mémoire virtuelle, j'aurai un problème à surmonter. Elle est le type d'adressage. Je dois y avoir 2 types d'adressage. Un adressage virtuel et un adressage physique ou elle est réel. Ben, l'adressage virtuel, les nombre de pages plus le numéro de page plus le déplacement sur cette page-là. L'accès virtuel, il est toujours possible. Par contre, l'accès physique, il n'est pas toujours possible puisque
تنجم l'adresse اللي انا نفركس فيها ماهيش موجوده au niveau de la mémoire centrale. OK? ما فهمتش مدام. Alors, regardez. Je vais expliquer le tableau ou ركزوا aussi على الشيما هذايا اللي قدامكم تاع الكور. باهي. Je vais m'expliquer. يا جماعة هذا processus نتاعي. باهي. Supposons le processus نتاعي التايم نتاعو c'est 4086. taille 4096, pardon. D'accord? Alors, نعرف إنه la taille نتاع page باش نعطيكم taille page égale à 1024. OK? B. Donc, باش نشارجي هاد البروسيسوس هذايا au niveau de la mémoire virtuelle, j'aurai besoin de combien de pages? 4. Ah, B. Donc, 0, 1, 2, 3. C'est-à-dire, تخوش عليك انت عندك البروسيسوس هذايا فيه des adresses. وانت كل شيء فيه ce sont des adresses. هكا ولا؟ نبدا 0 1 2 حتى 4095. D'accord? Donc, فما des adresses معناتها un contenu, l'adresse نتاعهم موجوده في الباج نيميرو 0. فما des adresses موجودين في الباج نيميرو 1 2 3 etc. Donc هنايا من 0 حتى شي 1023 راهم الكلهم موجودين في الادريس في الباج نيميرو 0. C'est clair? باهي. Alors, هذه الميموار سنترال. Alors, قبل ما نتعدى les adresses هذوما sont physiques وإلا logiques. Physique. باي. لوجيك على خاطر regarde احمد هما وين موجود توا البروسيسوس في الميموار فيرتوال. mémoire virtuelle. Donc les adresses اللي انت عطيتهم لي هما des adresses fictives مش بالحق. D'accord? معناتها انت قلت راهو c'est l'adresse 0. D'accord? De la page numéro 0. OK? باهي. Donc هي ماهيش موجوده في الميموار سنترال. باهي. Alors, par exemple, supposons la page a été chargée dans le cadre numéro, par exemple, 15 de la mémoire centrale. D'accord? Ben, supposons que je vais exécuter cette instruction. L'adresse de cette donnée, l'adresse 2. L'adresse 2 fait la page 0. OK? Elle sera ici. Alors, بالنسبة للبروسيسور, le processeur باش يتعامل avec des adresses logiques ou des adresses physiques? Physique. باش يمشي directement dans la mémoire centrale. D'accord? Alors, هنايا l'adresse هذه physiquement, elle sera quoi? Regardez, puisque on a fait le cadre numéro 15, معناتها سبقتني قداش من كادر قبل؟ قداش سبقني من كادر في الميموار سنترال؟ 15. خاطر تبدا لي كادر من 0 ونحن ماشيين. داكور؟ سبقوني 15 كادر. اوكي؟ puisque سبقوني 15 كادر. كل كادر قداش فيه من ادريس بوسيبل؟ 1024. 1024. Donc, on dit 15 fois 1024 adresses. D'accord? Plus
دونك انا ساي توا باش نجي للكادر هذايا وحاجتي بالادريس نيميرو 2 في الكادر هذايا elle sera quoi معناتها راني باش ناكسيدي للادريس هذايا لازمني نحسب 1024 فوا 15 ادريس بعد ما نعديهم نعرف روحي راني انا موجوده في الكادر نيميرو 15. alors une fois توا موجوده في الكادر نيميرو 15 لازمني je me déplace قداش je me déplace de 2 باش نلقى l'adresse اللي حاشي بها. OK مدام donc l'adresse physique oui مدام يا اخي احنا مش عندنا في التابل دو باج عندنا كل باج شنو النيميرو correspondance كان اي معناها مادام البروسيسور كي حاجته بالانستركسيون هذيك باش اكزيكوتير ماهوش اوبليجي باش يقعد يباركوري الكل نورمالمون بالتابل دو باج اكسيدي ديريكت للكاز نيميرو 15 ولا لا ما فهمتنيش. اوكي باش يكسيدي للباج نيميرو 15 الباج الكلها داكوردو مي الباج الكلها elle sera écrite en des adresses الكلها des adresses ما كنت عملت كوبي ولا اي كوبي نتاع هذا لهذا الكوبي نتاع لادريس زيرو شتكون باش يقابلها انا هي لادريس نمرو قداش زيرو نتاع الكاز 15 لا ما نبداش ديما من زيرو خاطر انت لي سيتادير لي زادريس اونيك في الميموار سنترال فهمت تقول راهي لادريس من زيرو حتكشي 1023 داكور de la mémoire centrale راهو يقابلهم le cadre numéro 0 بعد باش تبدا 1024 etc. d'accord donc كل adresse elle est unique ما تنجمش تعاود مرتين فهمت باش وقت اللي يبدا البروسيسور باش ياكسيدي une adresse bien déterminée ياكسيدي une adresse واحده unique au niveau de la mémoire centrale. انت عملت la répartition en des pages d'accord mais le processeur dit ما يفهم une adresse انا هي l'adresse اللي انا لازم ناكسيدي لها physiquement فهمت وشكون يعمل معناتها الكالكول معناتها شكون justement باهي الكالكول اللي باش يعملوا هو c'est un hardware نسميوه MMU. Alors, MMU, c'est-à-dire Memory Management Unit. تعمل la fonction de transformation. Donc, on a la fonction de transformation qui assure la transformation de l'adresse logique en adresse physique et vice-versa. D'accord? نحب مرة زادة من l'adresse physique نرجع l'adresse logique. في الكا وين je vais décharger la page. OK? C'est clair? معناها الهاردوير اللي ميمو هو اللي يعمل كونفرسيون معناتها ليكيفالون تاع الادريس هذيك باش يمشي يقول البروسيسور يمشي لك Voilà, c'est ça. D'accord. OK donc ديما راني البروسيسور ديما يتعامل avec des adresses les adresses لازمهم يكونوا bien évidemment uniques au niveau de la mémoire centrale. OK c'est clair donc en fait نجم نرى l'adresse de deux manières يا اما d'une manière absolue اللي هي l'adresse نتاعها يا اما d'une manière relative كي نبدا de manière relative كي نبدا في الباج لوجيك معناتها adresse logique. L'adresse logique نجم نراها comme étant un couple. الكوبل الاولاني اللي هو le numéro de page والثاني الفالور الثانيه هي الديبلاسمون. داكور معناتها l'adresse logique هذيا تقول لي فين لا باج موجوده لوجيكمون وقداش من ديبلاسمون لازمني نعملو باش نلقى l'adresse نتاعي. داكور هذيا يقابلها une adresse physique اللي هي تنجم تكون absolue وتنجم زاده نعطيها sous forme de couple اللي هو ça sera numéro du cadre dans la mémoire centrale والديبلاسمون. هذا ما عادش يراو في التابلو ما من لوطه زوجي
Merci. De rien. C'est bon? Ben, donc là, comme vous voyez, donc CPU, donc on dit page, donc on dit, c'est-à-dire, adresse logique. L'adresse logique est fait P ou fait D, c'est-à-dire le numéro de page et le déplacement. Donc, je dois la transformer en adresse physique, ok? Je n'accède réellement, c'est-à-dire l'adresse intérieure, ok? Pour accéder physiquement à l'adresse je dois faire une transformation. Le numéro du 4 plus le déplacement, d'accord? Ou bien évidemment, j'aurai besoin de la table de page. Il a atteint l'adresse logique sous forme de couple, le numéro de page et le déplacement, d'accord? Le numéro de page, le cadre qui est موجود فيه la page. Je vais avoir le couple FD, c'est-à-dire le numéro du cadre et le déplacement, ou même l'adresse physique. Ok? C'est clair pour tout le monde ou pas? Oui. C'est bon? Madame, juste, est-ce que l'adresse physique est qui n'est pas absolue ou l'adresse logique n'est pas relative? Là. Ben, je n'ai pas d'exercice. Comme ça, vous allez comprendre. La partie elle est un peu délicate. Madame, l'adresse est de chaque instruction من البروسيسوس ولا أنا اللي حسبناها من الأول؟ أنا هاي. l'adresse physique اللي هي 15 fois 1024 plus 2 هيك معناها l'adresse d'une instruction في page معينة. D'une instruction, d'une variable. Mais خاطر أنا كل contenu نحسبه تقولش عليه un ensemble d'adresses. Contenu نتاعي c'est un ensemble d'adresses. مادام الادريساج الثاني التيب الثاني ما فهمتوش نتاع الديبلاساج. D'accord. Alors, regardez, on va prendre un exemple. Allez, je mets. Alors, باش نعطيكم adresse logique. L'adresse logique c'est 1035. D'accord? 1035, je crois qu'on fait. C'est une adresse logique absolue ou la relative? شنو الفرق مدام بين absolu et relative? Absolue, c'est-à-dire c'est l'adresse par rapport à tout le processus. D'accord? Relative, c'est-à-dire c'est une adresse relativement à une page. Mais l'absolu. هذا absolu. Alors, 1035. ال 1035 هذا لازمك تعطيني الكوريسبوندون فيزيك نتاعها. معناتها وقت تبدا شارجي au niveau de la mémoire centrale انا هي l'adresse اللي تقابلها. اوكي؟ اش لازم ينعطيك nécessairement؟ لازم ينعطيك la table de page. OK? Alors, la table de page de ce processus est la suivante. On dit 1, 2, 3, 4. OK? Alors, donc je vais avoir 4 entrées. 1, 2, 3 ou 4. La page 0, la page 1, la page 2 ou la page 3. OK? Alors, bit de présence. Alors, je vais mettre 0, 1, 1 ou 0. D'accord? Donc, on dit la page 1 ou la page 2, ou ma base à charger au niveau de la mémoire centrale. Ça sera le cadre, par exemple, 4, ou le cadre numéro 0. Donc, 4. OK? Donc, la table de page de ce processus. C'est dit. Le correspondant physique de l'adresse logique, je l'ai mis. Premièrement, on trouve l'adresse هذيا يا اخي فلا page موجوده
في البروسيسوس فانا باج في الميموار فيرتوال نتاع البروسيسوس هذاك داكوردو باهي دونك 1035 لازمني نلقاها فانا نومرو بتاع باج il appartient à انا باج 0 1 2 3 ولا 0 1 2 ولا 3 كيفاش نعمل كيفاش نلقى النيميرو نتاع الباج نتاعي باهي كيفاش عملت نقص 1024 دونك عملت 1035 موديلو sur 24 لا مش موديلو c'est la division d'accord باش تجيني 1 اوكي دونك نعرف pertinemment انه l'adresse 1035 راهي موجوده quelque part في الباج نيميرو 1 d'accord دونك ها باش نحط 1 دونك هذه باش نلقى كوبل لوجيك d'accord الاولاني هي لو نيميرو دو لا باج d'accord الثاني اوكي توا انا عرفت لادريس نتاعي موجوده في الباج 1 اما قداش من ديبلاسمون نعملو باش نلقى مون ادريس au niveau de cette page ça sera quoi le reste صحيت c'est le reste de cette division elle هي قداش تعطيني alors 1 donc 11 d'accord donc ça sera l'adresse 11 de la page 1 au niveau de la mémoire virtuelle. هنا باش نولي نحكي على adresse logique relative, c'est-à-dire le 11 c'est une adresse relative à la page 1. D'accord? نجم à partir d'une autre adresse باش نلقى 11 aussi, mais numéro différent, numéro 0, numéro 1, numéro 2, numéro 3. D'accord? avec علاش نولي نحكي على adresse relative. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Oui. الحق مازلت ما فهمتش برشا شنو الفرق بين الابسولو والريلاتيف. الابسولو شوف انت عندك ادريس اسكو تتعاود مره اخرى في بروغرام؟ لا. Donc elle est absolue, elle est unique, d'accord? Par rapport à tout le processus, elle est absolue. D'accord? Ben. شديد انت يغزر عندك 4096 معناتها عندك 4096 ادريس داكور 4096 ادريس تحقوش عليك حطيتهم في 4 صنادق اللي هما لي باج داكور كل باج ترفع لك 1024 ادريس داكور دونك انت كل باج تبدا كاينك لا نيميروتاسيون تاع لي باج تبدا من زيرو وانت ماشي حتى يكشي 1023 داكور دونك تمشي من l'adresse absolue لازمني نلقى لو كوبل هذا لو كوبل لو نيميرو دو لا باج بلس لو ديبلاسمون علاش انا حاجتي بالكوبل هذا على خاطر اون فوا نلقى لو كوبل هذا ديريكتومون نمشي لا تابل دو باج نلقى لادريس نتاعي راهي موجوده في الباج نيميرو 1 نمشي نفركس في الباج نيميرو 1 نلقاها موجوده وين موجوده au niveau de la mémoire centrale puisque le bit de présence نتاعها il est égal à 1 وموجوده فانا كادر موجودة في الكادر نيميرو 4. C'est clair? وي مدام جست معناها احنا من 1035 طلعناها اللي هي ابسولو يعني كان جات ريلاتيف كيف نعرف كان جاتك ريلاتيف باش نعطيك فهمت باش نعطيك وين موجودة فانا باج والديبلاسمون فاك الباج داكور دونك هي ليدي شنيا نعطيك اون ادريس لازمك تطلع لي فانا باج موجودة وقداش من ديبلاسمون جو لو في باش نلقى لادريس نتاعي اوكي اون فوا نلقى الكوبل هذا نعرف راهو لادريس اللي حاجتي بها موجوده في الباج نيميرو 1 نمشي للتابل دو باج في لونطري نتاع لا باج 1 نلقاها موجوده au niveau de la mémoire centrale في الكادر نيميرو 4 d'accord donc à partir de ce couple là je déduis le couple physique. اوكي ميرسي مدام. ايه مدام الكوبل فيزيك قداش باش يولي؟ الان باش تولي 4 صحيت 4 والديبلاسمون يا جماعه انا باش نمشي نجيبها نعمل كوبي كيما هي
الباج هي بيدها الكوريسبوندون تاعها في الكادر نيميرو 4 دونك الديبلاسمون باش يتبدل تقعد هي بيدها داكور لادريس نيميرو 11 باش تقعد ديما لادريس نيميرو 11 اما في كادر 4 داكور دونك الديبلاسمون باش يكون هو بيدو اوكي اون فوا توا جي ديدوي لو كوبل physique توا je vais calculer l'adresse physique. L'adresse physique. Kadesh. Je vais être là pour mieux voir. L'adresse physique Kadesh. مادام نقول سبقوني 4 كادروات كل كادر فيه 1024 Bravo. ونجمع الأنف معهم صحيح. Absolument, c'est ça. Donc, c'est pour qu'on ait 4 cadres. 4 fois 1024 plus 11. D'accord? Donc, ça fait 4096 plus 11. Kadesh يجيو. Donc, 4107. Ok, donc l'adresse اللي حاجتي بها finalement راهي موجودة في l'adresse 4106 au niveau de la mémoire centrale. D'accord? 4100 قداش مدام 107. C'est clair? Donc, مثلا, je vais accéder à cette adresse, n'accède à l'adresse numéro 4107. OK? C'est clair pour tout le monde? Madame. Oui. مادام لهنا مادام سيبوزي اللي هو عطاني باش نرجعك للبروبليم نتاع لادريس لوجيك ابسولو ولا غولاتيف مادام سيبوزي لنا عطاني من الانترفال من 0 ل 1023 كيفاش نعرف اللي هو يقصد في الكادر 0 ولا معناها يحكي على ادريس غولاتيف الكادر اخر معناها مادام كي تبدا لهنا 1035 معناها ايفيدون اللي هي باش تكون ابسولو اما معناها كي تبدا من الانترفال من 0 ل 1023 ليه معناتها الكوبل كي يبدا ابسولو باش نعطيك نيسيسيرمون ان كوبل فهمت الكوبل il sera numéro de la page plus le déplacement غولاتيف مادام تقصد اي هذاك هو غولاتيف معناتها لادريس هذايا لو ديبلاسمون باش يتعاود مي غولاتيفمون ا اون باج اوكي مادام ميرسي de rien c'est Madame? bon c'est tout le monde oui Madame, juste le processeur, une fois l'adresse, les adresses chargées في وسط الميموار سنترال كيفاش باش يعمل معناها كيفاش يعمل معناتها باش يمشي يطلب l'adresse physique معناتها كيفاش باش تصير l'exécution تاع l'instruction هذيك par exemple باهي regarde انت قدام en fait وقت اللي انت باش تكتب des c'est-à-dire des adresses كيما هما موجودين في الميموار فيرتوال d'accord donc en fait le processeur باش يقرا وقت اللي باش يقرا une adresse logique d'accord اما باش يخدم باش يكسيدي بالحق لك الادريس هذيك لازم يلقى l'adresse physique اوكي دونك لازم يعمل transformation باش il demande من الMMU يعمل transformation هذيك d'accord باش ينجم يكسيدي لك l'adresse اللي حاجته بها يا اما pour écriture يا اما pour lecture d'accord c'est pas très clair لا معناها juste هو السي بي يو باش يمشي يشوف les adresses logiques وباش كي حاجته par exemple باش يكزيكوتي تيل ادريس لي ميمو يقوم بالكونفرسيون ويعطيه l'adresse physique c'est ça une fois توا عنده l'adresse physique يمشي لها للميموار سنترال ويبدل فيها والا يقراها OK c'est bon pour tout le monde مدام في الميموار فيرتوال لازم لي باج نتاع بروسيسوس لازمهم يكونوا اوردوني
انا ولا بعضهم ولا كيفاه؟ pas nécessairement هنا يعطيك ان كا وين كونتيغو مي نجم ما يكونوش كونتيغو في الحاله هذه نعطيكم اون انفورماسيون اي ما أنا الفايده في الاردني ما انا هني مثل 1035 عرفتها في اللي من بعدها ما انا بالك ما نعرفش ما انا بلاصتها الحقيقيه فين ما انا شيء بلاصتها الحقيقيه وانا هني عارفهم ورا بعضهم ما انا 1035 مش تجي في الان كان جات الان مثال في بلاصتها في الميموار فيرتوال جات قبل المثال معناها الفوق مش لا ما ينجموش يكونوا قبل بلا على خاطر انت عندك ان بروسيسوس البروسيسوس هذايا باش تقسموا اون دي زادريس لوجيك راهم ماهمش بالحق فهمت كيفاش شوف c'est bon je peux effacer comme ça je vais vous donner un exemple plus simple vous allez comprendre ben هيا يا جماعه باش ناخذ اكزامبل سامبل على الاخر عندي بروسيسوس نحن كتبنا بروسيسوس داكوردو البروسيسوس هذايا فيه 8 حاجات داكوردو الوغ بيسكو هما 8 حاجات كل حاجه عندها ادريس داكوردو 0 1 2 3 4 5 6 و7 اوكي سي كلير دونك كل حاجه عندي باش نعطيها ادريس شكون اللي دبر فيا انا هما لي نيميرو باش نحط ce sont fictifs et نعطيتهم d'accord pour mon processus puisque انا je manipule cette adresse كل واحد بديت نعمل دي نيميرو من 0 حتى شي 7 اوكي سي بون باهي الوغ هالبروسيسوس هذايا اللي فيه 8 حاجات راني باش نحطه في الميموار فيرتوال اوكي الميموار فيرتوال قالوا لي راهي ما ترفع كان حاجتين داكوغ دونك مشيت عملت قسمت هاي اجا هون انت 0 1 نحطك في باج 2 3 في باج 4 5 في باج و 6 7 في باج بتفهمين سي بون باهي هذايا باش نسميها لادريس 0 لا باج 0 لا باج 1 لا باج 2 لا باج 3 Ou ceci, bien évidemment, se répète pour tous les processus. Quel processus a ses pages? Il y a des pages 0, page 1, 2, 3, etc. 4, 5, حتى كنمشي ولي تحب انت. كل processus قداش حاجته من des pages. OK? Ben, une fois que j'ai lancé ce processus directement, باش نمشي نعمل له table de pages. D'accord? Alors, 0, 1, 2 ou 3. ديما نلقاو نحن رويحنا في 4 pages. Ben. Alors, initialement, je parle qu'on fait les pages. Est-ce qu'elles sont chargées au niveau de la mémoire centrale? Non. Donc, je vais faire 0. Oui. Il y a une mémoire centrale. OK? La mémoire centrale, حتى هي فيها صنادق فارغي. OK? Des adresses فارغي. Les adresses الفارغين هذوما من 0 حتى شي جو نسي با 64 فيها 63 فيها 64 ادريس بوسيبل داكور دونك كل كونتوني باش يتحط في ادريس اوكي سي كلير ادريس مدام ها في 64 باج ولا ادريس معناتها ادريس بوسيبل في وسط باج واحده معناها لا الكل الميموار سنترال الكل فيها دي ادريس فيها 64 ادريس داكوردو سي كلير بي الوغ انا عندي فما ان سيرفور هنا السيرفور هذا ما نجم نمشي له كاين لازمني نحط الحوايج اللي عندي الزيرو والان سيتادير لي زوبجي اللي عندي لازمهم يكونوا او نيفو دو لا ميموار سنترال سيتادير احسبوا الميموار سنترال تكونش عليها ارموار كبيره D'accord? Donc, لازم نحطهم au niveau de la mémoire centrale. Donc, هو هالسيرفور هذايا ما يفهم كان لي تيغوار نتاع الميموار سنترال اللي هما من 0 حتى شي 63.
اللي هما دي ادريس فيزيك. اوكي، انت دبر راسك عملت لي نيميروتاسيون نتاعك على روحك لوجيك، ما يدبر فيك حتى حد. مي انا ما نفهم كان 0 و63. اوكي باهي. الوغ بيسكو انا توا باش نمشي نجيب لي زوبجي منظمين في صنادق، داكوغ، اللي هما لي تاش. حتى لا ميموار سنترال راني حتى هي باش نقسمها اما فيرتويلمون، راه مش بالحق، داكوغ. كل دوز ادريس مع بعضهم كاينو باكيج، كل دوز ادريس وحدهم. اوكي، وباش نسمي هاللي باك هذوما دي كادر. كادر نيميرو 0 1 2 3 حتى كشي لو كادر نيميرو 31. متفاهمين؟ سي بون؟ باهي. الوغ توا نحب يسرفيني لو سيرفور في هذه، في لي انستركسيون هذوما، لي زوبجي هذوما il doit les traiter. D'accord? Donc, les objets هذوما je dois les ramener au niveau de la mémoire centrale. فما c'est-à-dire quelqu'un اللي لاهي بالباساج نتاع لي زوبجي على الميموار سنترال اللي هو سيستم ديكسبلوطاسيون. هاي تعرف كيفاش؟ هاني لقيت لك كادر فارغ، حط لي زوبجي نتاعك في الكادر نيميرو 3. داكوغ باهي داكورد. هاي اجا هنا انت نيميرو دو باج نيميرو 0 نحطك راك au niveau de la mémoire centrale. donc باش نبدل لو بيت دو بريزونس وباش نحطك راك في الكادر نيميرو 3. اوكي. alors qu'est-ce que je vais faire؟ نمشي نعمل كوبي نتاع ce qui existe au niveau de cette page ونحطو ici. اوكي. donc contenu 0 contenu 1. donc هنا عندك contenu 0 contenu 1. هذوما لي زادريس نتاعهم، مي هذوما لي كونتوني باش نحطو كيما هو. اوكي. دونك سا سغا دي 0 و 1. هذا باش نلقى انا في الوسط، في وسط الميموار سنترال. باهي. وقت اللي هذايا توا باش يبدا يلسير باش يلقى شنيا قدامه، باش يعقل ادريس لوجيك ولا ادريس فيزيك؟ فيزيك. فيزيك. سي اكسيد هنايا في الوسط اش يلقى؟ راني باش نمشي وقت عملت الكوبي باش نعمل كوبي كيما هي. باش يلقى ادريس لوجيك، باش يلقى دي ادريس لوجيك هكا ولا؟ الوغ في الادريس لوجيك هذايا 0 باش نقول له بدل لي اللوبجي اللي نمروه 0 بدله لي مثلا باش يولي il contient 4. d'accord. مثلا هو كان سي 0 l'adresse 0 فيها سي 0 طب باش تولي تبدلها لي سي 4 باش تولي ان اوتر كونتوني. d'accord. باهي. كي باش تولي ان اوتر كونتوني لازم السيرفور هذايا il accède وين موجود الكونتوني هذاك باش يبدل فيه بالحق. d'accord. donc il aura besoin de savoir ces 4 وين موجودة بالضبط. d'accord. donc il aura besoin de savoir l'adresse physique. ok. oui ces 4 شي قبلها بالضبط c'est l'adresse qui نتاع الميموار سنترال. ok. فين موجودة بالضبط؟ alors نعرف اني انا في الكادر نيميرو 3 donc سبقوني l'adresse numéro 0 1 2 3 4 5 je suis là. d'accord. donc سبقوني 1 2 3 3 fois 2. d'accord. كل page ترفع لي 2 contenus. ok. plus le déplacement que je vais faire اللي هو ça sera 0. ok. finalement réellement le serveur il va accéder للcontenu الموجود فانا adresse بالحق في l'adresse numéro 6. c'est clair؟ مادام بلي حاجه صغيره. كيقول لك باش نعمل انا الكوبي لك 0 و 1 باش نحطهم في الكادر 3 في السيرفر باش باش يكسيدي معناها الكادر 3 باش يلقى عندي 0 و 1 ويلقى اللي يلقى عندي داخل الادريسات لوجيك
اللي جابتهم الكوبي معناها سي سا هو absolument. دونك هو باش يقرا دي زادريس لوجيك اوكي مش موجودين بالحق ماهمش موجودين في الادريس هذيك اوكي دونك هما معناتها محطوطين في الادريس فيزيك اللي باش تقابلها 6 مثلا هنايا اللي باش تقابلها 7 دونك هو باش يمشي يعمل لا كورسبوندونس صحيت بالضبط. ميرسي ماما. C'est clair pour tout le monde? Alors قاعدين تفهموا يا جماعة ولا ايه؟ C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Très bien. انتم نهار 3 vous faites في الماتير الاخرى بريزونسيال ولا ديستانس؟ اي مدام بريزونسيال مالك الصباح. alors تحبوا on assure معناتها لي سيونس نتاع نهار 3 en présence؟ باهي مادام تو نشوف معاهم ونبعث لك ميل مون ديسي دومون خاطر جي سونتي انه مش قاعدين تفهموا بالكدا معناتها au moins هكا نركحوا شويه لا ميموار فيرتوال باجيني على خاطر فيها كمان elle est assez délicate. C'est bon? دكا مدام كان نحاول نزيد نشوف معاهم خاطر هوني مش الكلنا موجودين كان نحاول نزيد نشوف معاهم ونرجع لك كان تحب نرجع بريزونسيل نرجع. D'accord. On va prendre une pause. Puis on revient. باش نكملوا في الكور مدام.